Hey DanishTuber, og velkommen til endnu en nyhed. I denne uge skal det desværre handle om krig. This week, another news, and it is about war. Husk at du kan klikke på linket nedenunder i beskrivelsen for at følge med. Check out the link in the description to follow along. Overblik, overview. Det ved vi om angrebet mod Israel. Flere spørgsmål rejser sig i forbindelse med den igangværende konflikt mellem Israel og militante palæstinensere. Det var et svært ord. Vi forsøger her at besvare de mest væsentlige. Several questions arise in relation to the ongoing conflict between Israel and Palestinian militants. Here we try to answer the most important ones. Israelske soldater ved resten af politistationen ved Sderot i det sydlige Israel. Okay, so you have a picture here of Israeli soldiers at the remains of a police station. I don't know how to say that name. Sderot in southern Israel. Okay. Urolighederne i Israel og de palæstinensiske områder fortsætter, efter Israel i lørdags blev ramt af et omfattende missilangreb fra Gaza. The unrest in Israel and Palestinian territories continues after Israel was hit by a massive missile attack from Gaza on Saturday. Mandag fortæller det israelske militær, at man har igangsat den største mobilisering af soldater i Israels historie, mens luftalarmer fortsætter med at lyde rundt i israelske byer. So on Monday, the Israeli military announced the largest mobilization of soldiers in Israel's history, while air raid sirens continue to sound around Israeli cities. Desuden viser billeder fra Gaza, at området er ramt af massive ødelæggelser efter israelske bombardementer. In addition, images from Gaza show that the area has suffered massive destruction from Israeli bombardments. Kampene begyndte lørdag, da den militante gruppe Hamas, der kontrollerer Gazastriben, begyndte at sende raketter mod Israel. Samtidig bevægede bevæbnede palæstinensere sig ind i Israel, hvor de har dræbt og bortført civile og soldater. The fighting began on Saturday when the militant group Hamas, which controls the Gaza Strip, began firing rockets into Israel. At the same time, armed Palestinians, moved into Israel, where they have killed and abducted civilians and soldiers. Det er helt vildt, det her. It's completely crazy. En anden ting, jeg lige har læst, det er, at det måske er godt for Putin, og det kan man også læse og snakke om, right? Something I was just read briefly was that another war is something that's good for Putin, and we mustn't forget that war. I have a little bit forgotten it. I feel a little bit guilty about that, because I was really interested. Jeg var meget interesseret, da det først skete, men jeg skal opdatere mig selv om, hvad det er, der foregår. Hvor kom jeg til? Blandt andet blev en musikfestival i det sydlige Israel angrebet af bevæbnede mænd. Wow. So among other things, a music festival in southern Israel was attacked by gunmen. Kampene foregår også i det nordlige Israel, der grænser op til Libanon. Her har den islamistiske gruppe Hezbollah
eller Hezbollah valgt at angribe? So fighting is also... Oh, sorry, where did I come to? So where did I get to? Fighting is also taking place in the northern Israel, which borders Lebanon. Here the Islamist group Hezbollah has chosen to attack. Konflikten rejser en række centrale spørgsmål, som vi her forsøger at besvare. Conflict raises a number of key questions which we attempt to answer here. Hvad er tallene? What are the numbers? And here we have a picture. Storbyen Tel Aviv blev ikke skånet for angreb mod Hamas. Her inspicerer beboere skaderne efter raketangreb. So this city was not spared from attacks. 2 sekunder. Jeg har mistet. Hvor var jeg hen? Ja. 2 sek. Jeg skal lige komme tilbage til, hvor jeg var. Sådan der. So the residents inspect the damage after a rocket attack. Lad os begynde med friske tal. Let's start with fresh numbers. Ifølge den israelske statslige tv-kanal kan mere end 800 mennesker blevet dræbt i Israel, siden Hamas begyndte at sende raketter ind over landet lørdag morgen. 2.400 rapporteres såret. According to Israeli state TV channel Kane, more than 800 people have been killed in Israel since Hamas began firing rockets into the country on Saturday morning. 2,400 are reported injured. Okay, så mange mennesker er blevet dræbt, mange er blevet såret. Der sker noget vildt i Israel. Det skal vi prøve at forstå og lære mere om. Der sker noget med min næse. Undskyld. Nå, men hvis du har lyst til at fortsætte, så gør du bare det. Læs videre, sig hvad du kan lære, skriv kommentarer her på kanalen og del din viden. Tak fordi du lyttede til denne korte artikel, og vi ses i næste. Hej hej.